les personnes qui étaient avec moi pour la formation le jeudi, des fois on a du mal avec le Saint-Esprit. Avec le Père, on n'a pas de problème. Il y a l'image du Père qu'on va dire, c'est le Papa, c'est le Père. Ben, Jésus, il vient, il était sur la terre, on a vu, il est venu nous présenter le Père, mais le Saint-Esprit, on a du mal à placer où est-ce qu'il est. Comment on s'approche? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est comme Dieu? Est-ce qu'il est Dieu ou pas? C'est quoi le Saint-Esprit? On a du mal. Et je dirais, l'œil charnel même a du mal avec le Saint-Esprit même. Invisible mais bien réel et bien vrai. Tout aussi vrai que Jésus, tout aussi vrai que Dieu le Père. Սուրբ Հոգու հետ երբեմն կարելի է ասել ինչ-որ մեր հարաբերության մեջ պրոբլեմ ունեն, որովհետև հայրը որպես հասկանում ենք որպես հայր, նա մեր հայրն է, նա մեր հոր պատկերով կարելի ասել հասկանում ենք նրան կարող ենք մոտենանք, Հիսուս Քրիստոս եկավ որդի, որպեսզի մեզ ներկայացնի հորը, բայց Սուրբ Հոգին ինչպես իրեն հետ հարաբերության մեջ մտնենք, երբեմն պրոբլեմներ ունեն քրիստոնյաները, Սուրբ Հոգին ինչպես իրեն աղոթել կամ չաղոթեն, ինչպես իրեն դիմեն կամ չդիմեն, Սուրբ Հոգին որտեղ է չենք տեսնում ենք, բայց իրականում ինչպես հայրը, ինչպես որդին, Սուրբ Հոգին նաև անձ է, նույն ծև նա իրական է, եթե նույնիսկ չենք տեսնում մեր մարմնական աչքերով. Le Saint-Esprit, il a un ministère bien rempli aussi, et bien des auteurs qui ont écrit toutes sortes de listes, c'est que l'Esprit Saint accomplit. Voici quelques-uns parmi nous, quelques points. Il adopte, il baptise, il rend témoignage, il appelle au ministère, il convainc du péché, de justice et du jugement, il revêt avec puissance, il remplit, il garantit, il garde, il aide, il illumine ou il révèle, il habite dans le croyant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, je peux continuer. Combien d'œuvres, combien de travail le Saint-Esprit accomplit en nous? Սուրբ Հոգին ինչքան գործեր անում, նա օգնում է, նա մեզ հայտնում է Տիրոջը, նա մեզ կանչում է, նա մեզ համոզում է, նա մեզ խոսում է Քրիստոսի մասին, նա մեզ օգնում է, որպեսզի տեսնենք, թե որն է ճանապարհը Տիրոջ. Le Saint-Esprit est également à la source des réalités suivantes. Il est à la source de la communion, la liberté, la vie et la paix, la puissance, les dons spirituels, la vérité, l'unité, la sagesse et l'adoration. La liste est longue. Le Saint-Esprit est bien réel, a une place réelle dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit. Alors, je voudrais commencer par ce premier point, ça c'était l'introduction. Le premier point, en posant une première question, je poserai 3 questions. Et je donnerai 3 réponses. Et je vais conclure à la fin. Première question, que fait le Saint-Esprit à la conversion? Important pour nous de comprendre cela. Que fait ou qu'a fait le Saint-Esprit à la conversion dans ta vie du croyant? Et ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui se sont approchés il n'y a pas très longtemps, ceux qui veulent s'approcher là aujourd'hui, ceux qui se posent des questions. Que fait le Saint-Esprit à la conversion? Parce que le Saint-Esprit œuvre et travaille. Il nous révèle et nous aide à s'approcher de Dieu le Père. Il convainc du péché, du justice et du jugement. C'est lui qui convainc du péché, du jugement et de justice. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Sinon, toi-même, tu ne peux pas dire « Oh, j'ai vu que j'avais besoin de Dieu, du coup, j'ai compris que… » Non, tu n'as rien compris du tout. Si Dieu ne se révèle pas à toi, si le Saint-Esprit ne te dit pas que tu as besoin d'être justifié, pardonné, tu ne peux rien comprendre du tout. C'est lui qui illumine, qui éclaire, qui révèle Dieu le Père, son pardon, sa grâce. Le Saint-Esprit travaille. À la conversion, c'est lui qui te prend à la main pour t'amener au Père. Սուրբ Հոգին է, որ այն գործն անում քո սրտի քո կյանքի մեջ, որ քեզ բացահայտում է, քեզ հայտնում է Տիրոջը։ Դու չես կարող ասել ես հասկացա, որ ես կարիք ունեի Տեր Աստծու, ոչ մի բան էլ դու չհասկացար, եթե Սուրբ Հոգին քեզ չհայտնի։ Մենք այնքան մեղքերով լցված ենք, որ չենք կարող տեսնել լույսը Աստծո։ Եթե ինքը չհայտնի իր սուրբ զորությունը, իր սրբությունը, Սուրբ Հոգու միջոցով է, որ կարող ենք այն տեսնել։ Dans une discussion, dans cette conversation avec Nicodème, Jésus doit expliquer la nouvelle naissance. Nicodème qui enseigne, qui est
je dirais, le docteur de la loi qui connaît les paroles, les enseignements. Et Jésus doit expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Il doit lui dire, limite mot à mot, qu'est-ce qui se passe à la conversion, qu'est-ce qu'il faut faire pour être né de nouveau. Mais comment ça se passe? Il faut que je reparte de nouveau dans le ventre et puis je renaisse. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Mais c'est quoi cette nouvelle naissance? Comment je dois naître de nouveau? Comment ça arrive? Voici ce que Jésus va dire. Il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut être entré dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3:3. Նիկոդեմոսի հետ հարցազրույցի մեջ Հիսուս Քրիստոսը պետք է նրան բացատրի, թե ինչն է վերստին ծնունդը, թե ինչպես է ծնվում, ինչպես է մարդը գալիս դեպի Տիրոջը։ Նա պետք է նրան հիշեցնի, թե մարդու ծնվածը մարդ է, բայց Սուրբ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Եվ եթե հոգուց եւ ջրից չծնվի, Հիսուս Քրիստոսը պետք է ասի Նիկոդեմոսին, որը վարդապետ էր, որը Աստծո խոսքը գիտեր։ Եթե նա չբացատրի, ասի, եթե չծնվես հոգուց եւ ջրից, չես կարող մտնել Աստծո առկայության մեջ։ Հովհաննես 3:3 Hishesum Eneran. Il nous rappelle, la personne est née d'en haut. C'est une nouvelle naissance. La personne est régénérée, lavée, sanctifiée, justifiée, scellée. L'Esprit Saint habite en lui. L'Esprit Saint va révéler la gloire de Dieu. L'Esprit Saint vient pour te révéler qui est Dieu, la gloire de Jésus. Jean 16, il nous est dit, il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. C'est ce que Jésus dira. Sinon, comment tu sais, comment tu vas le savoir si ce n'est pas le Saint-Esprit? Même quand tu lis la parole de Dieu, si le Saint-Esprit t'aide pas à comprendre les Écritures, tu peux lire comme une histoire, comme des bonnes paroles, ça résonne bien, ça marche bien, mais si le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, si le Saint-Esprit ne te révèle pas, si le Saint-Esprit ne te marque pas, te illumine pas, cette parole va juste résonner tout simplement, alors que le Saint-Esprit te révèle qui est Jésus. L'Esprit Saint rend témoignage de Jésus. Il va te parler de Jésus, il va t'aider à être enraciné en lui. Jean encore, il dit, chapitre 15, « Quand il sera venu le défenseur que je vous enverrai, de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Encore, on pourrait dire, les disciples, ils connaissaient Jésus. L'Esprit vient encore pour rendre témoignage, pour enfoncer encore le clou, pour rappeler encore qui était Jésus. Mais aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu as le témoignage de Jésus? Comment est-ce que tu vas comprendre qui était Jésus? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Pourquoi il a fait cela? Si le Saint-Esprit t'aide pas. Եթե Սուրբ Հոգին չգա քեզ շոկնի, ինչպես դու կարող ես հասկանալ, բացահայտել, ինչպես դու կարող ես Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել, եթե Սուրբ Հոգին քեզ չօգնի։ Դու կարտաս գրվածները եւ ուղղակի գրվածներ կտեսնես, պատմություն կտեսնես, հետաքրքիր գրվածներ կտեսնես, եթե Սուրբ Հոգին քեզ շոկնի, որ այն հասկանաս։ Սուրբ Հոգին գալիս է, որպեսզի մեզ հայտնի Քրիստոսի գործը։ Եվ Քրիստոս կասի նա կգա եւ քեզ կտա, կվերցնի հորից եւ քեզ կտա, կվերցնի ինձանից եւ քեզ կտա։ Հովհաննես ասում է մեզ. Donc cette première question, que fait à la conversion le Saint-Esprit? Eh bien, il t'amène, il te révèle, il te parle, il te communique, il t'amène, c'est lui qui te convainc de justice, du péché et du jugement. C'est lui qui fait l'œuvre. Nae metz gortse katarore. Deuxièmement, une deuxième question, que fait le Saint-Esprit après la conversion? Là, beaucoup parmi nous sont convertis, beaucoup parmi nous sont chrétiens, voire même de longue date. Beaucoup parmi nous sont en marche avec Christ. Beaucoup parmi nous sont avec Jésus, marchent et connaissent déjà Jésus, lisent la parole de Dieu, connaissent aussi le Saint-Esprit. En nous, qu'est-ce que fait en nous après la conversion le Saint-Esprit? On a dit qu'il va prendre de ce qui est en Dieu pour nous enseigner et il fait un travail comme un GPS, j'aime le dire et on aime le dire des fois. C'est un GPS qui va nous montrer le chemin à prendre. Il va nous conduire, il va nous ramener. Des fois, on s'égare et on a besoin du Saint-Esprit qui nous dit « là tu t'es égaré, là c'est pas bon ça. Ton attitude, ça ne va pas.
Ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Rappelle-toi ce que Dieu dit, ça c'est pas bien. Là, les yeux que tu as en ce moment sur tel, ou l'attitude que tu as envers telle personne, ou même toi-même, ta vie ne reflète pas, tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait ce travail. Voyez-vous, l'œuvre immense que le Saint-Esprit accomplit et le Saint-Esprit fait en nous après la conversion. Négliger le Saint-Esprit, c'est négliger complètement aussi le don de Dieu. Սուրբոքին ինչ է անում ապաշխարությունից հետո մեր մեջ որպես քրիստոնյա ապաշխարած ժողովուրդ Սուրբոքին գալիս է որպեսի մեզ բերի մտցնի կրկին Աստծո կամքի մեջ, որովհետև երբեմն մենք հեռանում ենք Սուրբոքին է մեզ հիշեցնում, որ դա Աստծո կամքի մեջ չէ, դա Աստծո կամքին համաձայն չէ, ինչ որ անում ես, ինչ որ խոսում ես, ինչ որ մտածում ես, քո աչքերը լավ բաներ չեն տեսնում, քո ականջները լավ բաներ չեն լսում, քո բերանը լավ բաներ չի խոսում, քո միտքը լավ մտքեր չի արտահայտում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ օգնում է։ Le Saint-Esprit. Paul va dire à 1 Corinthiens chapitre 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme naturel, ne comprend pas, ne reçoit pas ces choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment nous avons la pensée de Christ, dites-moi, si ce n'est pas en l'Esprit Saint? Qui peut connaître ce que Dieu a au plus profond de lui-même si ce n'est l'Esprit? L'encouragement aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Voici l'encouragement. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 16. Առաջի Կորինթացիս երկրորդ գլուխ 10-16 խոսքերը կխնդրեմ, որ կարդաք նաև հայերենով, որն ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտք ունենք եւ Սուրբ Հոգին, որ գիտի Աստծո ընդերքը, Աստծո մտքերը նա վերցնում է Աստծուց եւ տալիս է մեզ եւ ինչ որ խոսում է մարդկային լեզուներով, մարդկային հասկացողությունով մարդիկ կարող են հասկանալ, բայց ինչ որ հոգեվոր ձևով պետք է խոսվի մարդկային, մարդը բնական բնության չի կարողան հասկանալ, բայց եթե հոգով ես լսված, բայց եթե հոգով ես առաջնորդված, հոգով խոսվածը պետք է հասկանաս, եւ մենք Աստծո Սուրբ Հոգին ունենք, որպեսզի հասկանանք. Le Saint-Esprit va intercéder aussi avec nous par des prières efficaces et même des fois par des prières qu'on ne comprend pas. Romain nous le dit. Il va intercéder, il va prier avec nous, pour nous-mêmes. Des prières d'édification, des prières qui nous nourrissent. Le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler en nous, si on ne lui permet pas de faire ce travail en nous, on le bride, on le limite. Le Saint-Esprit fait un travail de sanctification. Nous, on l'appelle le Saint-Esprit, pas un esprit bon ou gentil. C'est le Saint-Esprit. On ne rigole pas. Pas juste un copain, comprenez bien. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sanctifie. Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés. Mais c'est aussi un processus, la sanctification. Et on le voit dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous sanctifier en lui, avec lui. Սուրբ Հոգին անվանված է Սուրբ Հոգի, ոչ թե բարի, հետաքրքիր,
Okay, բարի հոգի է, բայց սուրբ հոգի է անվանված։ Նրան կոչում ենք սուրբ հոգի։ Նա է սրբացնում։ Նա է սուրբ հոգին, որ մեզ սրբության մեջ առաջնորդում է։ Le Saint-Esprit distribue aussi les dons spirituels. Ça, on le lit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il parle justement de cette diversité de services et de dons, mais le même Seigneur est le même esprit. Chaque manifestation de l'esprit est donnée par le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre acte de discernement des esprits, diversité de langues, une autre interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Le Saint-Esprit, en nous, travaille à chacun, distribuant comme il le veut. Il va fortifier l'homme intérieur, il va faire ce travail. Il dira dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par Saint-Esprit quant à l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait encore une fois ce travail. Սուրբ հոգին է, որ այս գործը անում է մեր մեջ, որովհետեւ մեզ կրկին հայտնի, թե որն է Քրիստոսի սերը, ինչքան մեծ է, եւ մեր ներքին, մեր